भाई के जोहार। तो जे जेटेट माने 1 to 5 कोड यूनिट 2 टाकी। तो आज हमरे ओटा के देखियो गला जेटेट कोड 1 to 5 यूनिट 2 माने जे है कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण वर्तनी होइगला देखना है। तो होइगला आज हमरे देखियो ला। तो उटाक माने आज हमरे पहिल कुरमाली भाषा कोड व्याकरण ले शुरू करी होला। तो कुरमाली लिखे धोचर कुरमाली केसनटा लिखल जाती और उटाक धोचरटा माने केसन लिखल जाती हटा पढ़ देखियो। तो कुरमाली महान आज तोड़ी लिपिक और विकास नहीं हलाई। तो कुरमाली माने आज तोड़ी लिपिक और विकास नहीं हलाई। एक और माने सफा सफी कहा ताई बेस है कि कुरमाली को विद्वान राय लिपि बाटे ध्यान नहीं दे पारोला ठीक माने कुरमाली को जे विद्वान हाथ ओकरे लिपि बाटे ध्यान नहीं दे पारोला ठीक मंतुक विद्वान राख यह मत आहन कि भारत महान जितना भाषा कहल जाए जदि ओराक लिपि नेखेन तो ओरा देवनागरी लिपि को व्यवहार करे पारो। इटा माने साफ हेले कि कुरमाली भाषा को लिपि किना है कि देवनागरी लिपि को व्यवहार करी के एखन कुरमाली भाषा के लिखे लिखेल माने ओकर लिखाई चले लागल है। माने कुरमाली भाषा को लिपि पूछले तो लिपि किना हली देवनागरी लिपि। एबे आगुबट देखियो ला जाकर लिपि कर व्यवस्था आहे कोरा अपन लिपि मान लिखी कोन अपन भाषा कर विकास करो हो। माने जाकर लिपि कर व्यवस्था है कोइला ओए लिपि माने लिखी के अपन भाषा कर विकास करे लागल है। जैसन बंगाल महान बांग्ला लिपि तो बंगाल महान कुरमालीटाই ন कुरमालीটাই बांग्ला लिपि माने लिखा लिपिटा खाली ওটা लिखाते कुरमाली है लेकिन लिपि माने बांग्ला लिपि। उड़ीसा महान उड़िया लिपि और झारखंड महान देवनागरी लिपि कर व्यवहार करल जाए। तो ये कुरमाली भाषाटा लिखे महान बंगाल महान बंगाली लिपि उड़ीसा महान उड़िया लिपि और झारखंड महान देवनागरी लिपि कर व्यवहार करल जाए। कुरमाली भाषा के उच्चारण का लिखे समय कोनो लिपि धमस कर लोप नहीं है जैसन उच्चारण है उसने लिखल जाए। माने कुरमाली भाषा का उच्चारण जैसन है ना उसने सेम टू सेम लिखल जाए। जैसन स्कूल कोई होला तो यहाँ स्कूल टाकर स्कूले लिखल जाती। स्टेशन तो स्टेशने लिखल जाती। नहान तो नहान सिनान उसने लिखल जाती। आरो एबेर हमरे देखो बेकर आगु बाटे कि वर्ण वर्ण कोन दिके कटिगला माने आखर कुरमाली माने वर्ण के किना कहबी आखर कहबी। आखर है मूल धमस के कहल जाय जाकर खेजा नहीं माने जाकर खेजा नहीं हेते उटा के किना कहल जाती आखर माने वर्ण कहल जाती। कोनटा कर जाकर और खेजा नहीं जैसन ओ उ क ख आरो हरि शब्द महान दुईटी धमस सुनाय। हरि कहलिए तो এটা দুইটি ধমস শোনালে हो আর রি দুইটি ধমস শোনালে যদি বেশ রকম বিচার করল যায় তো দুই খেজা হে পারে। এটাকে যদি বেশ রকম বিচার করল যায় তো দুই খেজা হে পারে। কইলা हो মানে हो আর ও দুইটা ধমস আহি हो কইলা মানে हो প্লাস ও দুইটা ধমস আহি হে রকম রি মান র আর ই রি মানে র আর ই দুই রকমের ধমস আহে। রিটাও কিনা আহি দুই রকমের ধমস আহি কইলা রি কইলিও তো র আর ই ওটা ধমস মানে ধ্বনি है দুই রকমের ধমস আহি। ইটায় हो ओ র আর ই ধমস কর দুই খেজা নি করল যায় পারে। তো এটা একবার हो আর ও হেলে তারপর বাদে লাগে আর हो কার খেজা করে নি পারি সেইনিয়া র আর ই একর বাদে লাগে এটা মানে এটাকে টুকরা করে নি পারি। সেই মাহান এটা মূল ধমস কি সেই মানে এটাই ওপর কিনা কি মূল ধ্বনি কি। আখর দুই রকমের হেক মানে যে বর্ণটা কি ওটা দুই রকমের হাত একটা স্বর বর্ণ একটা ব্যঞ্জন বর্ণ। তো স্বর বর্ণটাকে কুরমালিং কি হবে বলে কিনা কবি উসরণী আখর আর ব্যঞ্জনটাকে ভজানু আখর কিনা কুরমালিং কবি হলে ভজানু আখর কহবি। এবার আমরা দেখি হলা कि उश्रेणी आखर माने स्वर वर्ण कोनटा की उश्रेणी आखर ओके कहल जाए जाकर उच्चारण कोनो दसर धमस कर बिना बाधा महान है। माने जाकर उच्चारणटा माने कोनो दसर किना दसर ध्वनि के धमस कहिला दसर
ধমক সে ওকে কোনো বাধা নি করথিক মানে ওকে কোনো দিক্কত নি করথিক আর ওটা স্বতন্ত্র রূপে উচ্চারণ হিক যে আখর গিলা ওটা উচ্চারণী আখর হিক যেসন হিন্দি মানে ও আ ই ই উ উ এ উ উ করবাদে রি এ আই ও ঔ অং আহ এটা কি না এটা হিন্দি মানে তাকর বাদে এবার দেখি হলা কুরমালি মাহান ই উ রি এ ঔ ও ঔ আর অং কর ব্যবহার নি হেগে কর ব্যবহার নি হেগে তো ঠিক আছে কর ব্যবহার নি হেগে উপরে উষ্ণনী আখর মাহান কুরমালি লিখেক বেড়ায় রি আখর কর ব্যবহার নি হেগ মানে রি আখর ব্যবহার নি হেগ কহিলা আর ওকর জায়গায় রি কর ব্যবহার ওকর জায়গায় কিনা রি কর যেসন ঋণ কহলি তো ঋণ কেসন লিখাতে রওয়ালা ঋণ ঋণ তো কুড়মালি মানে ঋণ হেতি ঋষি তো কুড়মালি মানে ঋষি হেলি ঋতু তো কুড়মালি মানে ঋতু হেলি আরো আরো মানে ইত্যাদি কুড়মালি মাহান এ কর জায়গায় ওই আর ও কর জায়গায় ও কর ব্যবহার কুড়মালি মানে কিনা কহিলা ওই কর জায়গায় ও মানে এ কর জায়গায় ওই আর ও কর জায়গায় ও কর ব্যবহার যেসন মানে এ কর জায়গায় যে এই হইলা না এইটাকে দেখে হলাম পয়সা পয়লা পয়লা সেইনার ঔকর কৌয়া নৌয়া টৌয়া পৌয়া এগুলা কিনা এগুলা ঔকর ব্যবহার হইলা তো আমার এবার কহ কুরমালি মাহান 7টি উচ্চারণী আখর যদি কোশ্চেন পুছতে তো কুরমালি মাহানে কয়টি উচ্চারণী আখর আহাত উচ্চারণী আখর মানে স্বর বর্ণ তো কয়টি আহাত 7টি এটা ধরে याद रखी এবার আমরা আরো আগে বলতে দেখি হলো যে ব্যঞ্জন বর্ণটা কি ব্যঞ্জন বর্ণটা ওটাকে কুরমালি কবি হলো ভজানু আখর কিনা কবি ভজানু আখর ভজানু আখর ওকে কহল যায় যাকর উচ্চারণ উসরণী আখর কর মদত লেখে মানে যে ব্যঞ্জন বর্ণ ওকে কহল যাতে যাকর উচ্চারণটা স্বর বর্ণ কর মদত মানে স্বর বর্ণ কর মদত মানে মানে ওটাকে উচ্চারণ করে গেলে স্বর বর্ণকে সহায়তা लेल যাতে ওটা কিনা কহব ওটা ব্যঞ্জন বর্ণ কহব আর ওটাই যখন আমরা কুরমালি কহব সে তখন কিনা কহব কি ভজানু আখর ওকে কহল যায় যাকর উচ্চারণ উচ্চারণী আখর কর মদত লেখে মানে যাকর উচ্চারণটা ওহেন স্বর বর্ণ কর মদত লেখেতে ওটাকে কিনা কহবি ওটাকে ভজানু আখর কহবি আর চাহে ব্যঞ্জন বর্ণ কহবি কুরমালি ধমস বাচিকে জন আখর গিলা মুহেক ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নিকাশ কিংবা ঘোষায় के बाहरात चाहे उसरत ओके भजानू आखर कहल जाए ना कहले कि कुरमाली धमस बाची के जोन आखर गिला मुहेक भिन्न भिन्न जायगा माने मुट आकरे भिन्न भिन्न जायगा जायगा निकास माने निकास लेतनी कहला माने सांस जायगा लेक सांस किंबा घोषाय के बाहरात चाहे कहूँ लेक मुहेक कोनो जायगा लेक घोषाय के बाहरात चाहे उसरत माने उच्चारण कहेक्टा उसरे ओके किना कहबी ओके भजानू आखर कहल जाए उसरेन জায়গা বাচিকে এরা নাম মানে এখন কাহালে উছরেইলা সেইটাক বাচিকে এখন নাম হেলেন যেসন ক খ গ ঘ অঙ্গ এটা কণ্ঠী লেখ তাহলে কণ্ঠী লেখ এবার আমরা আগে বটে দেখি হলো চ ছ জ ঝ ইয়া এগুলা কাহা এগুলা তালু লেখ ট ঠ ড ঢ ন এগুলা কাহা মূর্ধা লেখ ট থ দ ধ ন এগুলা দাঁত লেখ প ফ ব ভ ম ঠোঁট লেখ আর ইয় র ল ও এগুলা কিনা হলা এগুলা অন্তস্থ হলা কিনা হলা অন্তস্থ আর স স স স আর হ এগুলা উষ্ম হলা এগুলা কিনা উষ্ম উষ্ম ব্যঞ্জন আর ক্ষত্রিয় ছত্র জ্ঞ এগুলা সংযুক্ত হলা এগুলা সংযুক্ত হলা এবার আমরা আগে বটে দেখি হলা আরো হিন্দি কোর নিয়ারে
इगला कुरमालिकर भजानुहेकत हिंदी को नियारे इगला कुरमालिकर भजानुहेकत कहिले एबे देखा कुरमाली महान नो आखर कर व्यवहार नहीं है कि नोटी है ना इति कर व्यवहार नहीं है ओकर जायगा नो आखर कर व्यवहार करल जाय जैसन गुण कर गुण ऋण कर ऋण गुणी कर गुणी आकर बादे परिणाम कर परिणाम पन कर पन इत्यादि एबे दूसरा पॉइंट किना कहिले कुरमाली लिखेक समय साड़ा कर पेहिल आखर इयो और उओ निहे नी पावल जाए माने कुरमाली लिखेक साड़ा माने शब्द शब्द कर पहला आखर इयो और वो नी पावल जाए ओकर जगह जो और बो कर व्यवहार है किना हते जो और बो कर व्यवहार है जैसन जैसन यो यो यदि कर यदि हते यथा कर यथा हते युग कर युग हते यम कर यम हते और उ वाला वर कर बर वन कर बन विवाह कर बिहा वर्षा कर बिरसा वाह कर बाह विश्वास कर विश्वास যদি ইয় আর উয় আখর মধ্যে মানে কোন সাড়াকর মধ্যে চাহে আখরি মাহান রহলে जेसन कर तेसने रहे है माने जे इयो और उयो हाथ में कोनो साड़ाटाक बीच माने आली चाहे आखरी माने आली होले इयो और वो करे व्यवहार करल जाती जेसन मय तय अय गाँव रावण आरो देखा रावणटा बीच माने उओटी आली तो उओई लिखाली गाँवटा आखरी माने आली उओटी तो उओई लिखाली अय कहिला अय तो अयटा इयोटी आखरी माने आली तो इयोई लिखाली कुरमाली महान क्षत्रिय छ आखर कर व्यवहार निहे ओकर जगह छ और ख कर व्यवहार माने जे क्षत्रिय छटिया ही ना इसी कर व्यवहार नहीं है ओकर जगह छ एती चाहे ख कर व्यवहार करल जाए जेसन क्षमा कह क्षमा क्षमा कर किना हती क्षमा हेले चाहे क्षमा हेती क्षमता कर क्षमता लेसन लिखब चाहे क्षमता लिखब किना कुरमाली माने क्षति कर क्षति लिखब चाहे क्षति लिखब इत्यादि कही कुरमाली महान स स आखर कर व्यवहार माने इ दियो स कर आखर इ दियो स गिलाक व्यवहार नी पावल जाए ओकर जगह एह स कर व्यवहार करल जाती इ सटी माने सरिता सटी जेसन जेसन देश तो देश लेक ए संदेश कुरमाली लिखाती विशेष लेक इ सटी जगह इ सो गिला लिखाता आषाढ़ कर आषाढ़ शासन कर शासन शेष कर शेष इत्यादि एबेर हमरे आरो देखिएला 5 नंबर माने किना कहिले कुरमाली लिखेक समय जोड़ेन माने संयुक्त अक्षर कर व्यवहार नी करल जाए तबे अक्षर भिन्न भिन्न लिखल जाए माने संयुक्त अक्षर कर व्यवहार नी करल जाते और सबे अक्षर भिन्न भिन्न लिखल जाए जैसन प्रभु हिंदी माने ऐसन ले तो कुरमाली कैसन लिखो प्रभु अच्छा तो हिंदी माने अच्छा लिखो लक्ष्मी तो हिंदी माने लक्ष्मी दुर्गम तो हिंदी कुरमाली माने दुर्गम এটা হিন্দি একই এটা কুরমালি একই এবার জ্ঞান তো কুরমালি কেসন লিখো জ্ঞান ওয়াচ তো কুরমালি কিনা লিখো বাছা কুটুম তো কুরমালি কুটুম চিহ্ন তো কুরমালি চিহ্না পথর তো কুরমালি পাথর পর তো কুরমালি পরব বিল্লি তো কুরমালি কিনা লিখো বিলাই কিনা বিলাই সাহিদ তো কুরমালি সাহিদ शब्द तो कुरमाली शब्द अक्षर तो कुरमाली अक्षर मिट्टी तो कुरमाली माटी पत्तल तो कुरमाली पत्री चाहे पाते भक्ति तो कुरमाली भक्ति बच्चा तो कुरमाली छुआ ब्राह्मण तो कुरमाली बाभन क्षेत्र तो कुरमाली क्षेत्र त्रिशूल तो कुरमाली त्रिशूल व्यवहार तो कुरमाली व्यवहार पत्र तो कुरमाली पत्र चाहे चिट्ठी कर्म तो कुरमाली काम এটা কুরমালি এসন লিখক এতনক তো যতন আর
রক্ষা তো রক্ষা আরো আরো ওহে রকম কুরমালি মাহান 6 নম্বর দেখি হলে কি ওহে রকম কুরমালি মাহান ওকার কর জায়গায় আকার কর ব্যবহারে ওকার মানে যেসন ঘর হেলে ঘর তো ঘরটি কিনা আহি ও আহি ঘ প্লস ও আর যখন আকার হতে সেই তখন ঘ প্লস আ হয়ে যাতি তো ওকার কর জায়গায় আকার কর ব্যবহার করল যাই কহিলা যখন ঘর হেলে ঘর কর ঘাড় হয়ে যাতি पहाड़ कर पहाड़ है जाती पटना कर पाटना है जाती किना हले पाटना है जाती সিনিয়র গগরা কর গাগরা এবার 7 নম্বর পয়েন্টে দেখি হলা কুরমালি মাহান কিছু ছাড়া এসন আহে যাকর মাঝে ই जोड़ी লিখাল যায় ই जोड़ी के লিখাল जाती কুরমালি মাহান এসন ছাড়া আহে কইলা যেসন জাতি কই হলা তো যা জাত ই जोड़ाली সিনিয়র লাত কহব তো লাত ডাল কহব তো ডাল কল কহব তো কাল রাত কহব তো রাত আর হার কহব তো হাজ মার কহব তো মাজ ঢের কহব তো ঢের ডাল কহব তো ডাল আরো আরো এবার 8 নম্বরটা দেখি হলো এটাই কিনা কহিলে কুড়মালি ভাষা লিখের সময় দীর্ঘ উচ্চারণী আক্ষরিক ব্যবহার কম হয় যে দীর্ঘ উচ্চারণী কহিলে মানে উচ্চারণী মানে বুঝিলা ওহে স্বরবর্ণটা এটা কর দীর্ঘ টি মানে ওহে বড়েটি একটি হর্ষে আর একটি দীর্ঘ তো বড়ে ইকর মাত্রাটি কিনা কবে ওটিকে দীর্ঘ কই হোকলা আর ছোটটিকে হর্ষ কই হোকলা তো বড়ে দীর্ঘ উচ্চারণী আক্ষরিক ব্যবহার কম হয় কহিলে যখন হিন্দি আর কুরমালি মানে বিড়ি বিড়ি ই আর ই লিখল হয় এটি কিন্তু বড় ই কি लेकिन কুরমালিটাই ওটাই যখন লিখো সে তখন বিড়ি এসন লিখা মানে দীর্ঘর জায়গায় কিনা লাগছে হর্ষ লাগছে ঘি কর ঘিউ দূর কর ধূর नहीं কর নিহি উপর কর উপর হয়ে গেল এবার 9 নম্বর পয়েন্টে কিনা কহিলা ব্যাকরণ মহান আওল হিন্দি আর কুরমালি শব্দ চাहे সাড়া গিলা এহে রকম লিখল গেল है 9 নম্বর মানে কহিলা কি ব্যাকরণ মানে যে হিন্দি একে উলাকে কুরমালি কিনা কঠিগলা সেইটা দেল গেল है যে বর্ণকে আখর কবি স্বর বর্ণকে উচ্চারণী আখর व्यंजन वर्ण के बजानु अखर शब्द के साड़ा ध्वनि के धमस भाषा के भाषा वचन के लेखा एक वचन के एक लेखा बहुवचन के संगी लेखा संज्ञा के अंगा सर्वनाम के आएगी विशेषण के गुणी क्रिया के सरान क्रिया विशेषण के सरान गुणिन काल बेरा वर्तमान काल चलती बेरा भूतकाल बीती बेरा भविष्य काल आवती बेरा कारक परिक प्रत्यय के पाइन समास के एकुन पुरुष के झन कहानी के कहनी मुहावरा के मुहजरा लोकोक्ति के आहना और पहली के जान के हैं तो आजुक जे भिडियोटा रही ओहे 1 to 5 कोड जे यूनिट 2टा रही ओहे ताके आज हमरे देखली हो तो आजुक भिडियोटा तोहरे के केसन लागलो तोहरे एकदम कमेंट करी कहि देबे आजुक भिडियोटा हिया से रही सबै के बहुत बहुत धन्यवाद।